सर्कुलर स्लैब स्टील एस्टिमेशन वर्णन मूंगा को हाँ स्टील एस्टिमेशन मूंग सर बकम मेथड बानी की या वसाना फार्मूला दा गैर लपारा मूंगा यूज कोले 2 whole under the root h minus diameter minus h so should I formula sir मूंगा डायरेक्ट जब वो मता से चागा मूंगा सिंग कैलकुलेट को जी दा सफा دكتور सही था द सर्कुलर बार्स एस्टिमेशन का आसान दी अगर देखिए बार्स एस्टिमेशन आसान दे को टाइम पे लगी सही शो लगा द हर यो बार बेल बेल एस्टिमेशन जैसे कि द हर यो बार लेंथ जुदा जुदा सही शो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर वाला सही ना their description numbers length width height or depth quantity unit and remarks first of all बमुंगे दी पार से कैलकुलेट को RCC वर्क बमुंगे संग फाइंड आउट को फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड को नो एरिया द पार फार्मूला सर pi d square area is equal to pi d square डिवाइडेड बाय 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ठीक है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 समझ कुछ तो समझते हो जो मैं कह रहा हूँ वो समझ रहा हूँ यस सर ठीक तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 तो एरिया हमारे पास बराबर हो जाएगी इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डी स्क्वायर की तो हम स्क्वायर ले लेंगे ना तो डी स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट डायमीटर दाजिकम डायमीटर दे मुंग समरा दे 6 मीटर डायमीटर दादा की मुंग सो हां 96 डायमीटर शो बस 6 into square बशी ब्रैकेट क्लोज 36 दा मुंग डायमीटर एरिया मुंग से बराबर शी इक्वल टू 3.14 into 36 d square है ना divided by 4 28.26 स्क्वायर मीटर हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा एरिया और थिकनेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे थिकनेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर 0.12 हो जाएगा मीटर ठीक है अब क्वांटिटी आपके पास बराबर हो जाएगी इक्वल टू 28 into 0.12 3.39 क्यूबिक मीटर सही है सेकेंड वन हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे मेन स्टील बार्स ठीक है मेन स्टील बार्स ऑन एक्स एंड वाई इसमें दोनों मेन बार्स
सर्कुलर, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस और वो नहीं होंगे दोनों मेन बार ट्रू यो बल द पास ही करने munga bal tarash main steel bars, two type of bars di mung sir yo pa x axis bani di x axis bars and y axis bars. First of all हम x axis bars find out करेंगे, ठीक है। x axis bars पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, h बार, क्या है h बार, नंबर्स में एक है और लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ के लिए फार्मूला है हमारे पास h होल अंडर द रूट h इंटू h माइनस d माइनस h, ठीक है, ये वो हमारे पास फार्मूला है। तो लिखो फार्मूला h माइनस दगा के बपोइन से करने 2 होल अंडर द रूट h ब्रैकेट स्टार्ट diameter minus h दम सर फार्मूला है, लेंथ फाइंड फॉलो कार्ड लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड। ये हमारे पास क्या है, ये कार्ड है, ये जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड। अब h आपके पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये इसके लिए क्या है, h, ठीक है, स्पेसिंग जो है। अब h1 आपके पास 2.70, ये h बार जो है ना, ये तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि इसकी डायमीटर 6 मीटर, तो इसे हम क्लियर कवर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। h इधर रिमार्क्स में हम लिखते हैं h इज इक्वल टू 6 माइनस 0.08, ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्लियर कवर्स हैं 4 सेंटीमीटर कवर 5.92 मीटर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी इक्वल टू 1 इंटू 5.92 मीटर्स, फर्स्ट बार हो जाएगी, ठीक है। h1 के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो h1 के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, इसमें अंडर रूट आता है क्या, नहीं है, बता फार्मूला बता जोड़ो कौन शेप्स ने, सही था, बस पर कागज मानते हैं ये फार्मूला सही। 不是 What? Alta está. بس هي دي تيجي من جوا. دي كانت معاك. ولا ده يوزي. हाँ 200 the root. हाँ? H H minus D minus H H आगा देगा ना आगा डिस्टेंस
انو دا دواړه سیم ایچ دي کنه ها سیم ایچ دي نو دا فارموله په سی اپلای کوم ټول بار دی یو ځای فایند کوو دلته کې بس یو بدل دی اسم ډیسټنس موږ سره شته rotation 2 under the root first موږ سره څه شی 2.76 ها نو h موږ څه سمره شو 2.76 سوري دلته کې ډایمیټر دی ډایمیټر سمره دی 6 میټر ټول ډایمیټر دا یو ډایمیټر او یو ډایمیټر دی 6 ډایمیټر دی موږ سره 6 minus 2.76 6 into دی کنه minus نه دا ملټیپلای دی دلته ماینس نشته دی دا ملټیپلای دی دا h ته کنه تاسو سره h څومره 2.76 bracket close او بیا څه شی تاسو سره 6 minus 2.76 bracket close ترجیح دا غوډ شي نه 10.76 نه دویم د موږ کنه ملټیپلای کول شي دي سره دا چې ډایرکټ څه شي 200 the root شو نه نشه سره دا چې ډایرکټ مونږ وایو دا 200 the root شو ډایرکټ وایو سکوير روټ نشو کې کوجه سکوير روټ وایو نه سره کې لاندې 2 ولې کوم ته پاره نو زاویه کې h په دې 2 ولې کوم 2.8 په ولا h دا 2 چې خپل راځي چې د روټ ونه خپل دوه او بدون د چې دا 2 ونه وردا چې به داخل کړي راوړي وې سو کې دې مطلب دا دی کنه سر چې ټوم لګي بس دا روټ لګوي ته h په یو لګوي دا چې برېکټ په فارموله پلی ولا کوس اوس دا کېس کې 2.76 نه دې والی انا چې 2.7 دا کاوشر وګورئ او بیا d څومره ده 6 minus 6 میټر ده दो ब्रैकेट्स बनो 5.38 ओदा तुम गुरु से तो ध्यान देखो 5.9 دا چې دو برېکټس کې موږ نه کړو بیا به کله شو نه 5.9 the first one oh yeah the second one so first of all for the simplify h d minus h diameter 6 2.76 or there be 2.76 huh okay just another one is 8.94 8.94 and direct is my just I think 5.97 yeah formula के साथ 2000 दे اسیو موږ ډایمیټر هم غلط اخلو الته کور هم موږ ماینس کړی دی نو ډایمیټر کم شو موږ سره کنه بار خپلته کې حساب سره دا شانتي نو ډایمیټر 6 ماینس دا 0.08 نو څه شي راځي نو دا کور څو دی 5.92 میټر راځي 8 سانتي میټر کور نو دا صحیح شو
No D means somewhere from 5.98 minus 5.92 kana minus 2.76 2.16 there be 2.76 8.7 خير 2 شو and 7 سواها 8.7 5.90 और समझो सही है वो सही रहा 5.90 फॉर्मूला की सर्टी का 2000 भारत के लिए The two such reserve the way. The शुरू की छुट्टी लगा शुरू था. के तो हम जैसे संग की ना سرجی مونږ چې درجه ونه لرو د جزر کنه هغه مونږ سره جزر مربع دی که مکعب یې هغې لپاره به مونږ 3 لیکو که 4 لیکو मतलब हम तो डायरेक्ट पे मुको कना under the root 8.72 question 8.2.95 अब गलत लेंथ اه तो هذا الشيء ده تزرد ده multiply ملتبلاي لازم نقدر ده ملتبلاي ده خو ده multiply کنه دی غونډې درجه نه ده كده ډیګري په نه ده نه 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 صحیح دی دا multiply ده کنه صحیح نو دا بار موږ سره شو 5.9 څه شو h1 5.9 بیا موږ سره شو h21 او دا به فایند ته یو ځان سره نوٹ کوه زر ها موږ به دا فایند نو ګوره 5.92 minus 2.520 equal to into 2.520 no 8.56 به واخلو موږ دا لا دا عملي كده زرد سوية مغولي 8.56 5.85 فصولي كده 5.85 دبل بار فوم صح ايه ده كان صحيح شو اوس به بیا دبل بار راو باسو بل بار مونږ سره دی 2.28 نو 5.92 minus 2.28 into 2.28 8.29 به مونږ بیا واخلو 2 under root 8.29 bracket close 5.75 بل بار شو هم د یو په فاینډ کوو او یو په فاینډ کوو بیا به موږ څه واخلو څه شی 2.04 دی نو 5.92 minus 2.04 equal to into 2.04 equal to 7.91 no 2 under the root 7.91 5.62 بیا به موږ څه وکړو 1.80 دی نو 5.92 minus 1.80 equal to into 1.80 7.4 5.44 then the next 1.56 no 5.92 minus 5.92 and come here one that is 5.92 the 5.92 موږ سره دا diameter دی د دې جنواله دې پورې کور ته ماینس شوی ټوټل 6 میټر دی کور ته ماینس شوی دا 5.92 come here book 1.56 no 1.8 बात है सर 1.8
1.8 شو لا ماشي اوس یو دا ما وشو ته چې اوس دا وشو خیر اول د سره equal to into 1.56 equal to 6.80 6.80 6.801 6.80 driven so 6.80 yes 5.21 نو ضرور کمی 1.32 no 5.92 minus 1.32 yes equal to huh they multiply के 1.32 sir 6.072 no 2 6.02 07 4.92 दो شو كده yeah no should I 1.08 ده بكم 1.08 نو ضرور کمی پیږي چې کوم شي no ده موسى شي 5.92 اکثر په ټول یو کې minus 1.080 4. They multiply by she 1.08 1.080 5.22 huh? yes 2 under the root 5.22 4.56 they have 5.92 minus 0.840 into 0.840 4.26 now 2 under root 4.26 4.26 4.5 double token Ten path 06 10 the sorry 10 bar there 0.6 0.60 5.92 in minus 0.6 huh? into 0.6 3.2 3.19 huh? so you round up 3.192 3.57 3.57 5.92 into minus 0.360 into 0.360 2.2 meter under root over to 2.82 meter issue there they moves 5.92 minus 0.120 equal to 5.5 into 0.120 0.66 under 4 into under the root 0.6 1.62 صحيح شو؟ one point six two 1.36 there that's somewhere Welcome dips the bars of 2.82 2.82 2.6 yeah بس لك فارمولا की डिफरेंस है फार्मूला مدار ها सही اول 10 आइटम फाइंड करना ना ردي 10 साइड ऑलरेडी عمدا شو عمده شو ايش يعني الجامعة بزر بدون ده اسره طبعا H3 H4 H5
H6, H7 up to H12. خپل نه ده بنسه That's okay, man. Up to H12. Safe? Numbers for one. ټول ورونه Our science. کوم ده ته 5.85. 5.85 5.75 5.75. 5.62 5.62. 5.44 5.44. 5.21 5.21. 4.9 4.92. 4.56 4.56. 4.12 4.12. 3.57 3.57. 2.82 2.82. 1.62 1.6. سچې دا ټول کې 2 together او چې دا ټول ټو شي نو بس دا خو به یوي او نه یو دا نور به ټول ټو شي. صحیح شو؟ meters. صحیح شو؟ او دا موږ سره شو ټوټل. نو ټوټل الټ ایکول انټر. نو 116 meters موږ سره په دې کې x axis باندې بار شي. صحیح شو؟ دوړ باندې شو نه یو اکسس باندې دا وای پاتې دا خو دا شو داسې بار نه دا کالکولیټ شو داسې بار اوس پاتې واټ اکسس پاتې داسې بار پاتې دي په وای اکسس والا وای اکسس پاتې یو مر دی ها ډایمیټر یې سیم نو موږ به وسو کله د وای اکسس وا سیم ټو سیم آی کی स्पेसिंग जुदा है स्पेसिंग each spacing देगा स्पेसिंग आई की 0.30 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर और देबल की 0.24 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर وای دا موږ سیم کنسیډر کو بس ټیک تا یو فارمولا ما یو فارمولا بس صحیح سیټ ما اچ دا غره حساب صحیح شو کوي د تر وبس نه سرجی فارمولا هم دا راځي هم دا یو فارمولا یو هر رقم یې سری کوم دا فارمولا هم دا نه کنه دا کارت فایند کوي موږ سره دا د دې فارمولا ده ګور لکه دا چې تاسو سره یو سرکل دی کنه د دې جندې پورا ډیسټنس راوباسي ته څو که دا هایټ فایند کا دا اچ شو او دا موږ سره دې ته کارت وای دا لینس دی نو دا لینث فایند کین نو دې لپاره به تاسو کې دې لپاره 2 هول انډر دی روټ h ماینس دی diameter شو d شو داسې distance a diameter kan h ضرب t او bracket start ماینس h ايه هر یو بیا سیف اوازې پرې فاصله او د هر یو سی د هر ټول یو اندازه لري کنه ټول هم دا شانت څه شو او بیا کې ټوټل دا یو اسانه فارموله ده خو ډیرو خلکو نه ورځي او دا ډېر ښه طریقه چاته نه ورځي هغه وای نه دا نه کی د دې د پوس مکه څه وایي چې چاته مې کنه په اسان کورس کې چاته ورته ویلې مو ته کنه چې دا توکه هغه دې بس دا د سلوان ځان دې استودي ها دا ډیر آسان دی خو بس دې ته سوچ وکاري ما ته دا چا نو خودلې ادم یو د څه مسله مونږ دراله نو ځکه نه استم چې دا څنګه شل بیا با کرو مې چې کولو نو کرف کې راته پته ورشي یار دا د څه کالکولیټ کی او چې هغه کېټ کې موږ ګورې بیا سیم راځي او کارډ وایي C H O R D کارت تاسو
هر چی سم وایي یار كمان اخذ ده اخذ ده او ده سرکار ستریټ چې کوم سټریټ لاین پروت دی سجی دا د دې چې کوم دا ډرایینګ سجی سرګیدام چې پیدا کړ ټول کنه سر سر وایي ټینګس کوم د